أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سورة التكوير مكية وهي 29 ayat. Surat At-Takwir ada 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila tining mata areh kuwirat kak dinto, mana asal kak dinto mana penyaman bunter maksudnya gulung. Ya syams luffifat dilipat, ya syams wuduhiba binuriha dan dihilangkan apa nurnya ya syams. Wa idzan nujumu inkadarat benalaikana tining bintang-bintang kaadinto inkadarat berjatuhan, ya nujum inqadat lepas, ya nujum wa tasaqatat 'alal ardi dan berjatuhan nujum atas bumi. Wa idzal jibalu suyirat benalaikana tining banyak-banyak gunung kaadinto pacalan duhiba biha 'an wajhil ardi pailang kalaban gunung dari permukaan bumi pacalan fasarat haba'an munbassa maka tetia jibal kaadinto haba abuh munbassa yang berterbangan. Wa idzal isyaru uttilat benalaikana tining an-nuqul hawamil onta-onta bini si hamil uttilat kaadinto ditinggalkan, ya isyar turikat bila ra'in ditinggalkan, ya isyar bila ra'in hale tak kalaban hale tanpa pengembala, artinya pon tayat debin au bila halabin adaba halbin adaba tak kalaban susu lima da'ahum karena perkara sing ngajak madak mereka minal amr nyatan dari perkara si raja. Walam yakun malun a'jabu ilaihim minha bantak bada pon apa artah saya lebih masenang ilaihim dak ke Arab minha dari ya isyar kan ikabai napanya mana ipaso aki kain to karena kareng Arab pon sobung saya lebih berharga ya tempang nok al hawamil atau isyar. Wa idzal wuhushu husyirat benalaikana tining al wuhush napa makna wuhush binatang-binatang husyirat kadinta kompol ya wuhush min ba'dil ba'thi dari selestarena dibangkitkan liyuqtassa li ba'din min ba'd
liyaqtassa li ba'din min ba'd, karena sopaja napa liyuqtassa, karena sopaja ikisas li ba'din kandi sebagian min ba'd, thumma tasir turaba, kemudian tetia wuhush kadinto turab, wuhush kadinto ban keban sedaja. Cepon ban keban si andi kaitan ban manusia maksudnya. Mentandi kaitan ban manusia punten. Jadi pola pernah nyakiin koceng, pernah ngerco burin sape, ngerap, bicara pon reng sepoi kerap juga. Saya tanya aki, pernah sepoi orang 2 jam, yang mentah tobat sini. Kita nyaki aja mau pada datang sini kala. Ya pada ramad lambaban. Abtina icemuin kaito male kuat atanding. Abtina beri taci kanito. Catat ben malaikat kepi. Tapi mereka nikah tak ada urusna ajam, tak ada urusna sape. Engki kuni turoban manusan engki mah ada pon. Kula mun tuh Mbak Tijo kain kok jatuh Mbak Tijo. Iya, mentah tobat. Mari kini kak, napa mangkana reng kaper kan taat obat reng kaper salan. Mas ngocak reng kaper ketika menyaksikan al-wuhush ban Gusti Allah dabuin kuni turoban pasti tiabu kapi ya laitani kuntu turoba ucap saking kok ngaro tareng nyaman. Saking kok ngareng nyaman ini tak kice benih keban babani beri akal. Kok ajam si tokar. Tera Allah mbi tok wa idal biharu sujirat, banalaikana tining banyak-banyak al bihar napa pon lautan sujirat karinto sujirat atau sujirat bitakhfif wa tasydid uqidat fasarat naran ya pon pada rumah uqidat yodiin ya dari rumah bahasa dinyalakan ya bihar, maka teti bihar naron karinto lautan api. Ya Allah, caepon iba bana kan secara ilmiah orang mon masuk ke penelitian ilmiah gini, masuk ke tase jan kebebe jenanga aja pon. Maka dalam sebagian riwayat itu buaki iba bantase ini kecet lakar beda apoy aja pon. Jadi cek saking kidat nika cek lah pelte cek mau labun malaikat aki umpama kan lepang kepang bayi saya iba ngontap ke atas. Dharma? Lautan biru gini kak. Wa idzan nufuzu zuwijat, banalaikana tining banyak-banyak abak kadin toy pabiniin nufus, artinya kurinat bi ajsadiha atau nufus kain to roh tangki apa penyaman ipa tatemu ya nufus kalaban jasad ya nufus, artinya manusia ya no pole podi pole. Wa idal mau'udatu, banalaikana tining al mau'udah al wa'd al jariyah nak kana bini se tudfanu hayyatan se pendem ya jariyah hale di odi khaufal ar wal hajah, karena takok todus dan karena berhajat. Suilat kadin to tanyain ya mau udah tabkitan liqailiha, karena anapanya mana abentuni tabkit ki liqatiliha da orang sematen ya ya mau udah bi ayyidan bin kutilat kalaban kaima tusa kutilat epate mau udah wa quri'a bi kasri atta napa hikayatan lima tukhatubu bihi wa quri'a bi kasri ta kutilat,
karena anyeretaki dak ka perkara se ikhritopen ya al mau'uda bihi kalban ma wa jawabuha an taqul qutiltu bila dambin ipaten abdina haleta kalban tusah abdina ipaten tak tanpa kesalahan. Dan nikah termasuk yang diluruskan di dalam sejarahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kadintoh ceritaki dan sebagian orang Syiah pernah matiin potranah kadisa qaul kadib. Qaul kadib. Kadib. Sayyidina Umar mengubur hidup-hidup potranah. Punten Sayyidina Umar tak pernah membunuh potranah di Odi. Masih punten kain to masalah kini ke lain kok dia kain to saya kubur diceritakan oleh sebagian orang. Coba saren nang napa nyaman sejarah Sayyidina Umar nih buku-buku si Mu'tabar. Sobung kini kah susupan dari kaum sebelah bahwa Sayyidina Umar difitnah membunuh anaknya atau putrinya hidup-hidup. Pas kebayaki cerita tengah ngelok salam ke kanan akhirnya tengah ngelok salam ke kiri nangis. Anak pecahan mau ngelok salam ke kanan ingat kasih akabai Tuhan dari korma. Selain akabai dari batoh, dari kaju, engkau akabai di korma karena engkau teng musim kelaparan, pecekli. Kana ko ngomong ko. Kan kapi itu urban Sayyidina Umar Tuhan hari kan. Engkau akhirnya kadang masuk akal cerita kan. Teng ke kiri gula nangis karena ingat ke anak gula kufuraki di Odi. Hada kalam yani kalam kadib. Lam yujad fi kitab min kutubit tawarikh as-sahih lam yujad. Hada kalam lam yujad. Seperti dah hatta sebelum masuk Islam. Banyak hal-hal sedemikian pasoaki kain to penapanya mana abdina pernah ngiding tebu nikah dari Syekhina Muhammad Khair Hijazi atau Syekh Makki. Ada kalam ghairu sahih. Ben ulama-ulama selain. Wa idza as-suhufu nusyirat benalaikana tining suhuful amal buku-bukuna amal nusyirat kadinto bitakhfif wa tasdid nusyirat futihat wa busitat ibuka bani beber ya suhuf le bani beber ka abad tibi menoleh di beber fil guddam al mala ya din kesipul ya din ketijo wah bos kopi keluar video ada mohon saking bisa patihain minta sepora ke aja mah patihain itu apa dia 10 tahun lebih lah. 10 tahun. Wa idza sama'u kushitat benalaikana tining langi kadinto noziat an amakiniha lepas maknana ibu cal ya sama min an amakiniha dari tempat-tempat sama kama yunzaul jildu anisyah akati saya lepas apa kolek dari mbi carana sama kayak gini aja pon Allah set wa idal jahimu su'irat banalaikana tining nerakah an-nar su'irat kadinto ujijat napa ujijat pada ukidat maknana di napa nyamana su'irat kainto etonoin napa nyaman kan gila dinyalakan ki bitakhfif wa tasdid su'irat ujijat ki sami ay ukidat Nabi makin disambung neraka. Jaipon beda. Jaipon madhab kita neraka kain to beda pon semakin. Mana bita ada kanjeng Nabi sewaktu Isra Mi'raj kan pun survei ke kadisa. Kanjeng Nabi sekut acara eta. Waqaftu ala babiha fawajadtu
aktsara man dakhalaha an-nisa. Lagi ke? Beni karena kafir, beni karena anu tapi likufrihinna asyiratahunna. Sini kayak gini. Aku makalan Islam. Ini bini jadi beni king karena kafir sebenarnya masuk ke neraka. King tak kelangkongan kelakin. Sini kena. Minta tak kembali. Yakfurnal ashir. Jadi ngantos ngantos lele melolo. Saya welcome rekan. Antara lele pak, dulu mau ketemu melolo rekan. Tak nancing lapar. Astagfirullahaladzim. Wa idal jannatu uzlifat qurribat li ahliha, didekatkan jannah ke orang-orang jannah. Liyadkhuluha supaya masuk mereka akan jannah. Allahumma ja'alna min haula. Wa jawabu idza awwal surati wa ma utifa 'alaiha alimat nafsun. Tining jawab ida awal surat ida wa ida ban perkara-perkara ban ida saya tapakim ma 'alaiha atas ida awal surah kadinta alimat nafsum ma qaddamat wa akhar, ka itu jumlah alimat nafsun. Maka oning nalaikan senika aliman maka oning nafsun ay kullu nafsin waqta hadhil madhkurat wa huwa yaumul qiyamah. Setajana aba waktu kadinto saya sebut jening ya al-waqt yaumul qiyamah atau yaumul qiyamah kadinto hari kiamat ma ahdarat dan keperkara si ampun menghadirkan ya nafas, menghadirkan di dalam hidupnya dia akan peran-perannya dia min khairin wa syarrin, nyata di bagusan ban kecobaan Allah. Kenapa beda dari nafus, nafsun, nafas, nafus, ampus? Oh, punten menafsun kayak itu aba, menafas nyabah, menipa sukun nafsun ni ka aba berarti sama naroh, berarti beda nafso. Kali itu saya maksud aba nafsun ma qaddamat kan alim nafsum ma ahdarat sekadito aliman nafsun ma ahdarat yang yakni ma qaddamat siapun mempersembahkan dirinya itu apa yang dipersembahkan untuk dirinya. Ternyata kan kita ni kan laku aku ya buat tibiong kuna ben Gusti Allah paringin kesempatan ngak gini kah marah lah laku ben apa baik ben koe balisa. Jadi kita nih kak sekarena Allah nek king atorna dari Gusti Allah ongkun dari lek pelek ke Gusti Allah ini sebadaki amal gini ke Ka'bah ben Gusti Allah mulai dari amal wajib sunnah tikir selawat kepi area din sipul ya area din sayyidnal ya area din makki area din madani padahal share nyipta kini ke wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita ben perkara-perkara saya berkali-kali aku kasa Gusti Allah saja nyipta. Tapi kan kun ben Gusti Allah pas haaki ada din sipul ya din sipul bunga Gusti Allah. Tapi naudzubillah ketika coba saya kalau kebaabaan kibeni ngak kini ke pola bahasa lah. Fala uqsimu bil khunnas, maka asompa sengkok dengan Gusti Allah la zaidah. Dalam banyak madhab kan ngak kini kayak dalam mufassirin tangki ke fala uqsimu bil khunnas, fala uqsimu la uqsimu bi yaumil qiyamah, la uqsimu bi hadzal balad ay uqsimu. Kayak tanengi tafsir kan ngak kini kah. Maka sompa sengko bil khunnas, galaban al khunnas, al jawaril khunnas. Kenapa kini ka hiyan nujumul khamsah, zuhal, apa boleh kini ka mushtari, wal murikh, wal zuhra, wa atarid. Kini ka nyama bintang tahun yang bersama turan apa nikah. Kini kan ilmu falak bedekan.
takhnusu bi dhammin nun ay tarji'u fi majraha wara'aha. Artinya kini kan dari segi lughah tangki baca kalaban dhammanan nun artinya kembali ya al-khunnas kenangan abalina atau kenangan celana ya al-khunnas wara'aha di belakangnya artinya namanya mana berputar mungkin ketika bainama nara an-najm fi akhiril buruj idza karra raji'an ila awwalihi ketika kita melihat bintang di akhir burj gugusan itu tiba-tiba karra kembali najm raji'an halai kembali ila awwalihi wa tanakkasah bi kasri an-nun bi kasri an-nun baca dari rumah wa taknisu bi kasrin nun tadkhulu fi kanasiha ay taghibu fi kanasiha al-kunnas kini katangki ay taghibu fil mawadhi' allati taghibu fiha wal laili idza as'as dan demi malam senalaikana as'as akbala bi dhalamihi aw adbara datang ya malam kalaban ngiba petengah malam atau ontur malam wasubhi idza tanaffas demi waktu subuh nalaikana tanaffas ay imtadda hatta yasira naharan bayyinan memanjang subuh sampai jadi subuh kadinto siang sejelas ijan ketijo apa mak Gusti Allah ada bunga ni asompaneka kini hak Gusti Allah tapi hal-hal kadinto hal-hal yang memang pasti ada gunanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sepenting aba kadinto andi etikat bahwa Quran ini kemudian baca pun jadi ganjaran sedekala cukup imanin manabi tidak bisa mendalami manabi didalami pasti ada hikmah sedikit hikmah atau ilmiah yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai idroknya masing-masing. Innahu sahuna al-Quran laqaulu rasulin karimin. Kainto sungguh debuna rasulin karimin. Namanya mana? Utusan si muljah, sesangat muljah. Allah mulja atas Allah Ta'ala wa huwa Jibril udhifa ilaihi linuzulihi bih nisbataki wa huwa Jibril udhifa nisbataki sandaraki ya Quran ilaihi kepada Jibril linuzulihi karena turunnya Jibril bihi kalaban ngibah Quran di quwwah sandi kekuatan ai syadidil quwa sangat kuat malaikat Jibril alaihissalam. Inda dil arsy makin. Mungku dil arsy. Sing aku ngen arsy Allah taala makin di makanah. Mana makin ka ento imaknain sareng beliau di makanah. Si andi pangkat. Muta'alliqun bihi inda muta'alliqun bihi inda muta'alliqun bihi inda inda dil arsy berta'alluq bihi kalaban makin punapa inda muta'in thamma sayata'atin masira sayata'atin Jibril ki thamma di sana tuti'uhul malaikatu fis samawat ta'ad ke Jibril pasira malaikat-malaikat banyak-banyak langi amin alal wahyi amin yang dipercaya ki alal wahyi atas ngiba wahyu wa ma sahibukum bimajnun nah ini pas langsung ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bentada pasira kancana tibin kapi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
atfun ala innahu ila akhiril muqsam alaih bimajnun kadinto orang sikila kama za'amtum akatia se nyangkati bin kapi kadinto nyerita akin kejujuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau itu kan itu kan surat Makkiyah kan itu penanaman iman ni kaya. Makanya saya nyama iman definisin ketina apa? Saya nyama iman tunduk deka satajana perkara saya fakta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin dan sungguh telah melihat Muhammad kepada Jibril, ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam ala surati allati khuliqa 'alaiha. Atas rawapana Jibril saya cipta Jibril atas surah bil ufuqil mubin di ufuk yang sangat jelas al bayyin wa huwa ala bi nahiyati syarq. Adapun al ufuqul mubin yaitu yang paling tinggi di arah timur. Wa ma huwa al ghaibi bi dhanin. Bantada huwa ya ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala al-ghaibi atas perkara yang gaib ma ghaba min al-wahyi perkara yang gaib ma dari wahyi wa khabaris sama dan khabar langit bi dhanin kadinto bi muttahamin saya sangka salah wa fi qiraatin bi dhad ya kanto adh-dhaki bi dhanin wa fi qiraatin bi dhad ay bi bakhil mun kita biasa apa Abad. Berarti muttaham. Man baca bizhanin ay bibakhil. Aro tak cerai aja. Dah ya. Fayaqtan syai'an minhu. Napa iktinas maknana? Menyembunyikan. Ya Muhammad saya akan suatu minhu diriya ma ghaba minal wahyi wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Bantada huwa ya Al-Quran kak dinto ojaan syaitan mus tarik kisam sengicok pendengaran rojim se al-marjum faina tadhabun faya tariqin taslukun maka da kaimah akan lari kalian maka da kaimah tadhabun burati bin kafi fa ayya tariqin taslukun ajalan ti bin kafi fi inkarikumul Qur'ana di dalam ingkarati bin kafi dari Quran wa iradikum anhu dan mengqarati bin kafi dari Quran in huwa illa dzikrun lil alamin tada huwa Quran kecuali dzikrun idhatun lil alamin al insi wal jin liman syaa minkum ayyastaqim bagi orang-orang yang kasokan man dari tibin kapi badal minal alamin bi'adadil jar ay li ay yastaqim daqatu istiqamah yaman bittiba'il haq dengan mengikuti kebenaran udah wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin al istiqamah 'alal haq bentak kasokan sambian kapi dari istiqamah 'alal haq illa kecuali dari sekasokan pasira Allah kecuali sekasokan pasira Allah Rabbul Alamin al khalaiq Rabbul khalaiq istiqamatakum alaih wa ma tasyauna illa ay yasha Allah istiqamatakum alaih istiqamah tibin kapi alaih atas ma karpa beli kefokusan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wallahu alam sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain alhamdulillah.